کشور شامل نیست و بعد چندی تخریب می شود. تصویر لغمان را به روسیه و австрия فرستادم. آنجا از لغمان تاجیکی با خبرند. جنایت و جزا. دادگاه سازمان ملل متحد بعد 12 سال از ختم جنگ بوسنیا جزای گنرال متهم به نسل کشی را اعلان میکند. فرصت رسید که گنرال ملادیچ برای جنایت‌هایش پاسخ بدهد در نزد هر یک جبر دیده و هر یک قوم نابود ساخته. و کارخانه آلومینی توجیک باور دارد که از حساب جلب سرمایه‌گذاران خارجی مجمع استحصالی و اینواسیونی خود را بنیاد میکند. در آنجا بنیاد کارگاه تولید ساده کاوستیکی ضرور می باشد. در مجموع باز 7 کارگاه کیمیاوی ساختن لازم است. در دادگاه شهر خوجند بررسی پرونده پزشکی قلب ادامه دارد. عبدالملک سلامов برای ارتباط با گروه ممنوع سلفیه متهم می شود. این پزشک مرکز جراحی دل و شریان ولایت سوغد را ماه август امسال با گمان اشتراک در یک محفل پهلوی سلفی ها بازداشت کردند. قبلا خود او گفته بود که به هیچ یک گروه غیر قانونی شامل نیست و به یگان کار جنایتی دست نزده است. تفصیلات این حادثه را می توانید در سایت ما یعنی azadi.org پیدا کنید. انتظار می رود که تا 2 سال دیگر بینای چایخانه راحت که دوام 10 ساله ها به سیمای فرهنگی تاجیکستان تبدیل یافته بود تخریب شود. مقامات شهرداری در این زمینه قرار را نهایی کردند. این تصمیم بحث برانگیز اساساً باعث ناراحتی آنهایی است که میگویند تا این زمان امکان داشتند همراه با تناول غذا از صنعت معماری و نقاشی لذت برند. همکاران ما با استفاده از فرصت و قبل از تخریب این آشخانه معروف ما را به تماشای آن میبرند. چایخانه راحت در مرکز شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان. شناسنامه فرهنگ غذاپزی تاجیک معروف با غذای ملی لغمان معروف راحت که باعث بنیاد چایخانه ملی منقش در سال 1958 گردید. لغمان راحت این لغمان در همین جا تولید شد. ترد آخون اشور همینه التماس کردگی بود از جبار رسولوف که همینجا چایخانه شود همینجا. قبل از بنیاد چایخانه منقش راحت در جای آن دکان کوچکی بود با طعام‌های نچندان زیاد. اما چون چایخانه بنیاد شد شهرت غذاهای آن از جمله لغمان در تمام کشور پهن گردید. تصویر لغمان را به روسیه و австрия فرستادم. آنجا از لغمان تاجیکی با خبرند. مشتریان مخصوص برای غذاخوری به شهر دوشنبه به چایخانه راحت می آمدند. هم از غذا و هم از هنر کندکاری و معماری و نقاشی آن راحت می بردند. اینجا لغمان شما خود ما عبیدانم غذاخوری ببینم. اکثر کل سیاحان و مهمانان خارجی که وارد دوشنبه می شوند حتما از طعم غذاهای چایخانه راحت می چشند و از صنعت معماری و نقاشی آن لذت می برند. در روز تقریبا 600 نفر مشتری غذاخوری می آیند. 40 نوع غذا، 40 نوع خورش، 25 نوع غذای صبحانه تهیه می کنند. چایخانه راحت بر اساس طرح معمار روس کنستانتین ترلتسکی و استای تاجیک میرزا رحمت عالموف ساخته شد و سال 1958 مورد بهره برداری قرار گرفت. سامانه امریکایی CNN تریول هم ماه فوریه سال جاری چایخانه راحت را بهترین چایخانه جهان نامید. اما یک سال اخیر راحت زیر خطر ویرانشوی مانده است. قبلا وزیر فرهنگ تاجیکستان گفته بود چایخانه راحت در فهرست یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی کشور نمی‌دراید. حالا سنه دقیق تخریب آن مشخص نیست. رو می‌آوریم به موضوعهای جهانی. دیروز پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با متفقش رهبر سوریه بشار اسد راههای ختم جنگ 6 ساله در این کشور را بحث کرد. سفر غیرمنتظره بشار اسد در عرفه کنفرانس صلح سوریه برپا شد. پیش بینی می شود که 28 نوامبر در ژنو در این کنفرانس که تحت سرپرستی سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد رهبران روسیه، ترکیه و ایران اشتراک کنند. اما جزئیات بیشتر ملاقات ولادیمیر پوتین و بشار اسد در گزارش نوبتی. شام دوشنبه در شهر سوچی ملاقات پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و رهبر سوریه بشار اسد با فرماندهان والامقام نیروهای مسلح روسیه دایر شد. به قول رهبران دو کشور فعلا حل نزاع در سوریه به
чораҳои сиёсӣ иртибот мегирад, на низомӣ. ба шарофати талошҳои артиши русия, сурия ба ҳайси кишвар наҷот ёфт. барои таҳкими назму субот кӯшиши зиёд ба харҷ дода шуд. умедворам ки ба ҳамин зудиҳо рӯи ҷанги сурия нуқтаи таммат мегузорем. мулоқоти Путин ва Асад дар арафаи нишасти музокироти сулҳ бо иштироки раҳбарони Эрону Туркия барпо шуд. Хабарнигори Reuters мегӯяд, баъди музокирот бо Асад Путин тасмим гирифтааст бо президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ва баъзе раҳбарони кишварҳои ховари миёна телефонӣ суҳбат кунад. бори охир раҳбарони Русия ва Сурия моҳи октябри соли 2015 вохӯрда буданд ва баъди он мулоқот Русия амалиёти низомӣ дар Суриyaро шурӯъ кард. баъди 12 сол аз хатми ҷанги Босния фармондаи муттаҳам ба наслкушӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Радко Младич иттиҳоми даст доштанаш дар қатли омро рад мекунад, вале бо ин ҳам ба ӯ ҳукми абад таҳдид дорад. ҳоло собиқ фармондеҳи нирӯҳои сербҳои Босния Радко Младич 75 сола аст. вале бо вуҷуди тани дардмандаш ӯро ба 11 ҷурм аз ҷумла қатли ом, ҷиноятҳои низомӣ ва ҷиноят бар зидди башарият айбдор карданд. не ман дар ин бора шунидан намехоҳам. додгоҳи Младич соли 2012 оғоз ёфта буд. ӯ дар ҳол мурофиаро ноодилона ва худро бегуноҳ эълон кард. Младич соли 1992 то соли 1995 дар ҷараёни низои Босния ки боиси қурбонии ҳазорҳо нафар шуд, фармондеҳи нирӯҳои сербҳои Босния буд. айбдоркунандагони додгоҳи байналмилалӣ оид ба Югославияи собиқ таъкид мекунанд ки Младич фармони пок кардани Босния аз мардуми ғайри сербро содир кардааст. ин мардуми нофор ба таври мӯъҷизанок аз маҳалли дилхон нопадид нашуданд. соли 1995 нирӯҳои Младич Сребреница, шаҳреро ки шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид ба минтақаи амн шомил карда буд, таҳти тасарруф дароварданд. дар аввал низомиён ба мардуми маҳаллӣ шоколад доданд. худи Младич фирориёни мусалмонро ором мекард. онҳое ки мехоҳанд ин минтақаро тарк кунанд метавонанд бираванд. вале баъди чанд соат низомиён ҳазорҳо мард ва писарони мусалмонро қатл карданд. ин бузургтарин қатли ом дар Аврупо аз замони ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ буд. бо фармони Младич ва зери назорати тарафдорони ӯ амалиёти густарда ва таҳрезишуда анҷом шуд ки дар пайи он беш аз 7000 марду писарбача кушта шуданд. Младич дар додгоҳ ҳеҷ аломате аз пушаймонӣ нишон намедод. рӯзе ӯ дар мурофиаи додгоҳӣ ба яке аз модарони ҷабрдида ишораи таҳдидомез кард. вай ба тарафи ман нигоҳ кард ва ишора кард ки гардани маро ҳам мебурад. ман ба ҷоям нишастам ва ба ӯ ин тавр нишон додам. додситонҳо Младичро дар муҳосираи Сараева муттаҳам мекунанд ки 4 сол идома дошт. дар пайи тирандозиҳо дар шаҳр наздики 10,000 нафар кушта шуд. худи Младич нақл мекунад ки чӣ гуна бо снайпер ба сӯи мардуми Сараево тир мекушод, гӯё ин кадом як нави варзиш ва ё дилхушӣ бошад. Младич дар артиши Югославия карьераи ҳарбӣ сохт. дар соли 1991 замоне ки кишвар ба рукуд дучор шуда буд, ӯро барои набард бо ҷудоихоҳони Харват фиристоданд. ӯ ҳамчун фармондеҳи бераҳм шӯҳрат ёфт ва дери нагузашта рутбаи генералӣ гирифт. ман ҳеҷ ҷинояте накардам, танҳо аз мардуми худ дифоъ кардам. Младич 16 сол аз мақомот пинҳон буд. ӯро соли 2011 дар деҳаи Лазарева дар шарқи Сербия боздошт карданд. Младич аксаран дар манзили собиқ низомиёни ба ӯ содиқ зиндагӣ мекард. бештаре аз сербҳо то ҳанӯз ӯро қаҳрамон медонанд. мо ғуломи ӯ мешудем ва ӯро пинҳон мекардем. Младич замоне боздошт шуд ки мушкили сиҳатӣ дошт. ӯ 2 дафъа гирифтори сактаи мағзӣ шуд. вакилони дифоъ бо ишора ба вазъи бади саломатии зерҳимояашон кӯшиш мекарданд эълони ҳукмро ба таъхир андозанд.
ратко младич на ягон махлуқи фавқулода балки як инсони оддӣ буд. ӯ муттаҳам аст вале гунаҳкор нест. аммо айбдоркунандаҳои давлатӣ дар сухани ниҳоии худ аз додгоҳ барои младич ҳукми абадро талаб карданд. фурсате расид ки генерал Младич барои ҷиноятҳояш посух бидиҳад, дар назди ҳар як ҷавр дида ва ҳар як қавми нобуд сохта. муассиси оҷонсии хабари озодагон Зафари Суфӣ мегӯяд фаъолияти ин муассиса дар Тоҷикистон таътил мешавад. дар як посухи катбӣ ба Радиои Озодӣ рӯзи 21 ноябр муассиси ин бунгоҳи хабарӣ гуфт ки умедвор аст бо фароҳам омадани фазо ва фурсати муносиб хабаргузории озодагон дубора фаъол шавад. Зафари Суфӣ гуфт ки далели тасмими таътил шудани кори оҷонсии мустақилро дар фурсати муносиби дигар шаҳр медиҳад. ширкати алюминии Тоҷикистон Талко бо имзои чанд санади ҳамкорӣ бо корхонаҳои чинӣ мехоҳад дар зудтарин фурсат таҷҳизоти тавлиди ин фулзотро бозсозӣ кунад. Талко бузургтарин корхонаи саноатии Тоҷикистон аст ки солона даҳо ҳазор тонна алюминии хомро истеҳсол мекунад ва ин ширкат мегӯяд дар пай поинравии нархи алюминий дар бозори ҷаҳонӣ дар чанд соли ахир дучори мушкили молӣ шудааст, вале баъди созишномаҳои нав умедвор аст вазъи корхона беҳтар шавад. از فعالیت کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکو 43 سال پور می شود. حالا بیشتری درآمد این کارخانه از فروش محصولات برای تعمیر تجهیزات کهنه و بازمانده آن صرف می گردد. برای بقای شرکت مسئله از نوسازی دقیق‌ترش بنیاد یک مجموعه استحصالی و اینواسیونی در میان است. مجموعه نو با تجهیزات معاصر کم مصرف برقی و اشیای خام گلخاک کریالیت و فسفات می تواند حجم استحصال محصولات را 2 برابر بیشتر کند. این تکنولوژی علاقه تجربه شده و ثمرانوکیش را اثبات کرده است. ثمرانوکی آن پیش از همه به استفاده خمدان‌های معاصر کم مصرف برقی وابسته است. در این زمینه ما با شرکت چینی همکاری داریم و آنها نصب این گونه دیگ‌ها را پیشنهاد کردند. شرکت تالکو تصمیم دارد در آینده نزدیک کاملا به نظام وارد عوض‌کنی گذرد. در کشور هنوز باکسیت‌ها معدن‌های آلومینی دار را پیدا نکردند، اما ذخیره‌های دیگری دارای آلومینی موجودند. آنه که ما حالا به برنامه واردات عوض کننده اشیای خام مشغولیم امکان می‌دهد که ما ارزش اصلی را تا 30% پایین بریم و در بازار جهانی موقع پیدا کنیم. اگر نیم ساله 2017 را در نظر نگیریم چند سال اخیر نرخ آلومینی زیاد بلند نشد، ولی به هر صورت تا امروز پیشگویی‌های کارشناسان ضد و نقیضند و توجه خوشبین کننده میباشند. اشیای داخلی نه تنها کشف بلکه باید کارکرد شود. برای این رشد صنعت کیمیاوی ضرور است که سالهای زیاد در تاجیکستان وجود نداشت. حالا در کشور چندین چنین شرکت‌ها بنیاد یافتند. با وجود قسماً استفاده اشیای خام داخلی و بلند رفتن قیمت آلومینی در بیرژه‌های جهانی، امسال استحصال این فلزات در تاجیکستان تا 25% کاهش یافت. تا امروز ما توانستیم شرکت تالکو کیمیا را تأسیس بدهیم. در دایره راه اندازی این طرح ما علاقه 3 کارخانه را بنیاد کردیم. اگر کارگاه کوهی تکاب را به اینابت بگیریم 4 تا می شود. در آنجا بنیاد کارگاه تولید سوده کاوستیکی ضرور می باشد. در مجموع باز 7 کارگاه کیمیاوی ساختن لازم است. شرکت آلومینی همچنین به استخراج کانهای طلا و نقره و سرمه و سیماب مشغول می شود. ولی در دورنمای نزدیک هدف اصلی تالکو همکاری های مشترک با کشوری چین و بنیاد مجموعه های استحصالی است که برای رشد صنعت کشور روانه می گردد. اما این طرحها کی مبلغ گذاری می شوند هنوز معلوم نیست. ва додситони ноҳияи левобрежнии Русия аз додгоҳ бекор кардани никоҳи як шаҳрванди Тоҷикистонро бо сокини маҳаллӣ дархост намудааст. додситони гуфтааст ин никоҳ ҳосили муомилаи молии 2 нафар аст ва онҳо бо якдигар соҳади ҳам оиладорӣ накардаанд. додситони мегӯяд ин шаҳрванди Тоҷикистон барои дарёфти ризояти ин зан ба никоҳ манзили дуҳуҷрадори ӯро бепул таъмир кардааст. дар иваз ӯ ҳаққи иқомати муваққатиро дар Русия ба даст овардааст ки шароити зиндагиву кор дар ин кишварро осонтар мекунад. ин хабари охирини барномаи имрӯз буд. хабаргузоришҳои бештар дар сомонаи озодӣ.орг, саҳифаи вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва озодӣ видео ютуб қобили дарёфт аст. ташаккур ки моро ҳамроҳӣ мекунед. барори кор ва худо нигаҳдор. ҳамчунин барномаи мо дар хабаргузории Азия Плюс низ чоп мешавад. метавонед ин барномаро дар он ҷо низ бубинед. ташаккур ки имрӯз ҳам бо мо будед. то барномаи фардо.